sejati, membawa kebenaran, mencegah kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam.
Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua nyali di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Flora, fauna, manusia dan bangunan semua hangus kemudian membeku. Flora, fauna, manusia dan bangunan semua hangus kemudian membeku. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang mati. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Flora, fauna, manusia dan bangunan semua hangus kemudian membeku. Flora, fauna, manusia dan bangunan semua hangus kemudian membeku. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang mati. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan ku lihat kamu. Gebiar jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Pesona jilbab
jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Busana rapi, menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Suasana di kota santri, asyik senangkan hati. Tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana